ABCD सीखेंगे बच्चों ए से लेके Z तक कैपिटल लेटर में। तो बच्चों आप जल्दी से अपना नोटबुक एंड पेंसिल निकाल लो। आज हम सीखेंगे ABCD। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कलर नेम। क्या जानेंगे बच्चों? कलर नेम जानेंगे। तो ये है बच्चों ब्लू कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ब्लू कलर। फिर है बच्चों रेड कलर। कौन सा कलर है? रेड कलर। नेक्स्ट है बच्चों येलो कलर। कौन सा कलर है? येलो कलर। फिर है बच्चों ग्रीन कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। फिर है बच्चों व्हाइट कलर। कौन सा कलर है? व्हाइट कलर। फिर है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ब्लैक कलर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ABCD। तो सबसे पहले है बच्चों ए। क्या है बच्चों? ए। ए फॉर एरोप्लेन। क्या है बच्चों? ए फॉर एरोप्लेन। बी फॉर बनाना। क्या है बच्चों? बी फॉर बनाना। सी फॉर कैमल। क्या है बच्चों? सी फॉर कैमल। डी फॉर डंकी। क्या है बच्चों? डी फॉर डंकी। ई फॉर ईगल। ई फॉर ईगल। एफ फॉर फैन। जी फॉर गर्ल। क्या है बच्चों? जी फॉर गर्ल। एच फॉर हैन। आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जोकर। के फॉर काइट। एल फॉर लायन। एम फॉर मंकी। एन फॉर नेस्ट। O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rose. S for sun. T for tiger. U for uniform. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yak. Z for zebra. A for aeroplane. B for banana. C for camel. D for donkey. E for eagle. F for fan. G for girl. H for hand. I for ice cream. J for joker. K for kite.
L for lion. M for monkey. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. क्या है बच्चों? Q for queen. R for rose. क्या है बच्चों? R for rose. S for sun. T for tiger. U for uniform. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yak. Z for zebra. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैपिटल लेटर में ABCD, A से लेके Z तक। तो बच्चों आज हमने ABCD लिखना सीखा, साथ ही साथ रीड करना भी सीखा और साथ में बच्चों कलर नेम भी सीखा।